intensifie les recherches. La maison est fouillée de fond en comble. Des plaquettes de drogue sont trouvées un peu partout dans la maison. Malgré cela, il continue à nier. Au moment où il a été emmené par la brigade, son frère qui a été alerté vient aux nouvelles. Son arrestation attire les jeunes qui jouaient dans le stade en face. يعني راك تشوف يعني بيع المخدرات هنايا شحال من انفاس يعني قدام ملعب تاع كرة القدم وفيه الشباب يلعبوا فيه دراري صغار ما خمم على الشباب ما خمم على يعني حتى حاجه يحوس غير على لي زانتيري تاعو هو الربح السريع. À la division de la police judiciaire d'Alger-Ouest, des recherches sont lancées sur les antécédents de l'inculpé. Les résultats tombent. Il s'agit d'un récidiviste, âgé de 42 ans. انت راك تقول عندي نافير وحده برك تاع الشراب وحنا رانا بوانتيناك لقيناك ديجا عندك استهلاك المخدرات وداخل الحبس 6 شهور حبس نافذه تفكر دوكا اش حبات كاشي بس علاش ما قلت ليش شو بيه؟ لا مش عارف نسيتها. تسمع عندك قضيه تاع المخدرات نسيتها يعني اش حبات كاشي كانوا في مكتوبين في الترا هذه وعندك واحده اخرى سرقه في 2006 بس انت قلت لي عندي غير افير وحده عندك تاع سرقه. Les interrogatoires commencent, avec en préambule la vulgarisation de l'article 31 de la loi 1804 pour inciter l'inculpé à coopérer. القانون هذا يحميك، القانون يحميك انت. المادة 31 تحميك انت، كي تبلغ نصف تاع العقوبة عندك. المخدرات هذه ديالك. Au début, il nie. انت تبيع المخدرات. ما كاين هذا اللي كيجي. أول مرة اللي راك تبيع المخدرات. أول مرة. في النهار شحال تجيب ابيبري تربح في النهار في لاجورني؟ 400,000 في لاجورني. تسمع على حساب ليك اليوم ما تقوليش على حساب واش يجوا لك اليوم. دي فوا 20 30 واحد يجيك. شكون هذا اللي جابها لك؟ تدينا ليه اللي جابها لك؟ تدينا ليه اللي جاب شكون جابها لك؟ انا وقت اسمه تليفون عاد خويا نهضر معاه. بحال شحال نهضر مع خويا. تهضر مع خوك في التليفون. وخوك كيف بعثوا لي يجي لهنا باش نهضر معاه باش يولي السيد هذا اللي يجيب لي. تسمى خوك راه كومبليس معاك. لا ماشي كومبليس. كيفاش؟ خويا حافظ 60. حافظ 60 حزب. حافظ 60 خويا. وكيفاش حافظ 60 حزب وعلى بالو بلي راك تبيع المخدرات؟ على بالو بلي راك تبيع المخدرات خوك؟ على بالو، خوك هو اللي يعرفو، هو اللي يدير لك علاقه معاه باش تبيع الشيره. خويا يعرف. Il craque. Il implique son frère. لقينا بزاف حالات هكذا، بزاف حالات المروج لا كومبليسيتي مع خوه مع وصلنا يعني قضايا مع باباه مع يماه مع نسيبو مع اختو مع وليدو يعني العائله دي فوا نلقاو العائله كاع تروج المخدرات من الاب للابن للاخ عائله كامله. Le commerce de la drogue est devenu une affaire de famille. Nous sommes à la division de la police judiciaire d'Alger-Est. Notre arrivée coïncide avec un briefing de la brigade des stupes pour arrêter des frères dealers dans un quartier populaire. بقاتنا دوك عندنا الحق سيتانا الناس هذا معناها ولا عندنا سند قانوني درنا دومون بيركيزيسيون واش بقات لنا لاريستاسيون بيركيزيون كيفاش ينداروا والوقت اللي ينداروا فيه. Le procureur de la République un mandat de perquisition, l'équipe met au point son plan d'intervention en prenant en compte tous les cas de figure. L'inspecteur qui a monté la souricière présente le plan d'action aux éléments de la brigade, en présence du commissaire, chef de la brigade des stupes. قضايا كيما هذه ماهيش قضايا دقيقه ماهيش سيونس اكزاكت معناها تتعرض للاحتمال بزاف
يقدر نلحقوا ثم السلعه تروح، يقدر نلحقوا ثم الناس اللي حنا ريتيهم يروحوا. معناها كاين احتمالات بزاف. حنا في الحوايج كيما هذه نديروا نعتمدوا على حاجه حوايج، نعتمدوا على المفاجاه والسرعه. Surprise et rapidité, deux piliers fondamentaux pour la réussite de l'opération. Cette opération a été minutieusement étudiée grâce aux souricières effectuées. Malgré ça, la mission s'annonce délicate. C'est le chef de la brigade des stupes qui dirige l'opération, avec des objectifs bien précis. Démanteler ce groupe. الهدف تاعنا هو ايقاف المشتبه فيه مع جسم الجريمه متمثل في الماده المخدره. معناها هو يحرص لا تم الايقاف تاعو، يحرص كيفاش يهرب هذه الماده المخدره. الماده المحظوره هذه باش يهربها عنده شحال من طرق. كاين تكاتف بينه وبين الجيران، كاين الجيران اللي معاه صحابه الزابيطوني تما يسيو كيفاش يعطلونا، معناها يحبسونا يسيو كيفاش يخلقوا مهام واحده اخرى، مهام هذه باش تعرقلنا على المهام الرئيسيه وهي الايقاف وضبط الماده المخدره. L'équipe est partagée en 3 groupes. Chacun des groupes est accompagné par une caméra, dont 2 dans des véhicules appelés sous-marins, que nous ne montrerons pas pour des raisons de sécurité. L'endroit où opèrent les dealers se situe dans un quartier populaire. Les souricières montées au préalable montrent que ces individus exercent à côté de leur maison une activité de taulier, comme couverture. Ils utilisent des mineurs pour faire le guet dans la rue et la transaction se fait dans une voiture. Nous arrivons dans le quartier. Les dealers sont repérés. L'équipe chargée de l'arrestation va intervenir d'un moment à l'autre. Les 3 équipes coordonnent l'opération pour les cerner. يا جماعة على ربي إن شاء الله وفيها الخير. قول له أنا قريب لكم واحد نخبطوا أنا قريب سيب أنا جاي Les 2 frères sont arrêtés. D'après eux, leur frère aîné habite au premier étage. Premier obstacle. La porte en fer de la maison est fermée. Il faut escalader le mur. Un autre obstacle, la chambre est au premier étage sans escalier. Il faut une échelle pour y accéder. Le 3e obstacle, les chiens qu'il faut neutraliser. Tous ces obstacles doivent être franchis en un temps record, car un autre des frères dealers est censé être dans cette chambre. Les éléments de l'équipe pénètrent dans la chambre. Les lieux sont vides. La fenêtre est ouverte, ce qui suppose que le suspect s'est enfui. ما يختاروا حتى المكان اللي يوضعوا فيه الماده المخدره بحيث يمكنهم من الفرار في اي لحظه تاع مفاجاه من طرف عناصرهم. Les membres de la brigade passent la chambre au peigne fin. Chaque coin est fouillé avec minutie et vigilance. À l'extérieur, l'intervention de la brigade des stupes attire une foule. Sur leur visage, on lit beaucoup de non-dits.
Les interrogatoires commencent sur les lieux avec les deux frères. Des appels retentissent, annonçant la découverte d'une cache. Nous remontons dans la chambre pour découvrir la prise. Plusieurs dizaines de plaquettes de cannabis. هذه عائلة تكون حوالي 4 أفراد، حاليا عندنا 3. احنا عندنا المعلومات اللي جاتنا يقول لك بلي 5 أفراد يمتهنوا ترويج المخدرات على مستوى القطاع، ويستعملوا أساليب التمويه، أساليب الإخفاء، استعمال القصر، التمويه بالمهنة بلا معناه باللي راهم فاتحين طلع هنايا تاع طولي هنايا باللي باش يغطيو باش يكوفريو البهام. Ces dealers opèrent en toute quiétude dans un véritable décor, sur fond d'ateliers de tôlerie, sans être inquiétés par les voisins. Des recherches sont effectuées dans le garage. Une autre effectuée dans le garage. Une autre cachette. Ils découvrent des doses découpées, prêtes à être écoulées. تشوفوا هكذا من البعيد ما تصدقش بلي هاد الناس هذه هم يتفجروا، ناس يخدموا كذا، عندهم وظيفه تاعهم، عندهم العمل تاعهم، كاين طوموبيلهم يخدموا فيها. يبان لك الموضوع يبان لك L'équipe scientifique arrive sur les lieux pour procéder aux premières analyses et matérialiser les preuves. باش نثبتوا هذه المعاينه نثبتوها عن طريق الصور الفوتوغرافيه من طرف الشرطه العلميه، بالإضافة إلى محرر يحرر ضابط الشرطة القضائية عن عملية الضبط والإيقاف وما تم معاينته وما تم ضبطه من مواد مخدرة. Un véritable arsenal est découvert dans la chambre du principal suspect. Hache, couteau, épée. Les heures passent. À l'extérieur, les langues se délient. Beaucoup d'entre eux savaient ce que faisaient leurs voisins. علاش ما تبلغوش؟ ما جيتوش ليا مش اللي عندها مثل عندها علاش ما تبلغوش؟ ممكن مديت كود ما نتايا هذاك الاخر كذا نقضوا على هذا الظاهر. علاش ما تبلغوش عليه؟ تخافوا؟ المواطن يبقى المواطن هو الاساس. احنا ما لا جهاز ننفذوا على بالي. هم الاساس. Les éléments de la brigade canine font sortir les chiens et on découvre dans leur niche une nouvelle cache d'armes blanches et d'épées. Sur ce, les parents arrivent en criant, en prétextant que ces armes devaient servir à leur fils pour se protéger et pour se défendre. L'intervention de la brigade et l'arrestation de ce groupe a rendu le sourire aux voisins. On lit sur leur visage un soulagement à l'idée de retrouver leur quiétude. شوف نهاية المهمة في قطاع البيطات نتيجة إيجابية، الأفواج اللي شاركت معنا كاع مشكورة. L'équipe rentre au commissariat. Mission accomplie. « 22h, division de la police judiciaire. Une autre mission lance. Les éléments de la brigade continuent à travailler sans relâche pour rétablir l'inventaire des produits saisis. نبداو الاستغلال تاعهم، نبداو نشوفوا من الاعترافات تاعهم لعلهم يطيحوا في الممول الرئيسي تاعهم بالماده هذه. خطر اكيد ما يكونش عندها مصادر. راك شفت الطابع الاول والطابع الثاني، معناها كاين مصادر متعدده في التموين. Les interrogatoires se poursuivent tard dans la nuit.
Le lendemain, les interrogatoires continuent pour les nécessités